One more. Up. Ano? Milk. Okay, tama. Pikit. Binili mo yung gatas. Basta pikit. Okay. Pikit. Bakit ba? Answer. Alam ko yan eh. Ano? Water. Okay, correct. Gising. 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 Gising daw. Okay. Oh. Okay, eto. Diba? Kaya ito talaga pumasok sa ilong ko. Oh. Ano? Palamang yahon. Yakult. Oh, last. Last one. Ano? Coke! Coke! Oh, correct. Ito, ano nga to? Yakult. Yakult. Okay, correct. Hey. Very good.